همطور سلام علیکم دوستان عزیز، شما در کانال تاج авто قرار دارید. برادران امروز شما را از نرخ نوع ماشین بازاری خوجند با خبر می‌دهیم. با کانال عضو شوید و لایک رو فراموش نکنید. رفتیم برادران، یک لایک میزنید، ویدیو پدیلیش میکنیم. چه ماشین دک باشه در کامنتار نویسید. ما حتما با نام بگیریم. Официальная регистрация в Москве. Регистрация. Продалинная регистрация через МФЦ. Напишите на WhatsApp. Имеет большой стаж в Москве. اینا برادران معلومات خوندای سانتا فی پوسیگتون در کامنتاری معلومات نیافتیم برادران. پالنی فولش گویا میشه برادران. اینا میلیون بود است. سال 2017 موتورای 2 دیزل برادران. ماشین که آزاد میکنه خوشی رو نگاه کنید. خواهی بالونش معلومات. دو تا بیس کلیشوی دوستو. 4 الکتروپاکت موتور коробкаш автомат. Салонаш кожаный салон, на панорама برادران. Монитор, старт стоп, обогрев сидений, охлаждение сидений, кондиционер. Обогрев рулаш هم بود است برادران. سیدینه و شلیفت. این تو اینی قفاش شترکش بود است. нархш бародарҷони ман 190,000 сомон гуфтам. Мошин боз савдо мешавад. Техасмотор утилизация дора бардаро миллион ина. На хердро боша маълумот бардар номашон гуфта мегзарем 92 756 25 10 даст. Хердро боша ба ин номер занг зада мошин савдо ка мегиред. Марама бардаро. Ина бардаро Mercedes C-чка. Солай 2000 моторай 2.8 мошин газ бензин дора бардаро. Газаш евро 4. Газаш евро 4 ина улати балонаш. Марамат. Ти салонаш. Коробкаш автомат, 4 электропакет, салонош лахта бардаро. Ина. Ин ҳолати салони қафои мошин. Нарх шахси 72. нархаш бародаро 72000 сомон гуфтасям. На мошин боз савдо мешавад бародаро. Техасмотор утилизация дорад. Техасмотор утилизация дорад. нархаш 72000 фи. мошин савдо мешавад бародаро. ина инҷа номеашон будааст. мошин гуфта мегзарем. 92 790 44 80 будааст. скриншот кунед бародаро, занг занед. Марма бародаро. Я бародаро марма Toyota Prado. Солаш 2008 мотора 2.7 бензини. Мошин азон мекунам хушрӯ бензин. Олти балон дошкунем. Мармат. Олти салонаш 4 электропакет. Коробкаш автомат, салонош лафта будааст. Монитор. На, олти салонош билет. Задний камерашам будааст. бародаро нархша 200,000 сомон гуфтасям. мошин боз савдо мешавад. рақамои телефоншон 92 37 56 64 будааст. техасмотор утилизация дорад. марма бародаро херидор бошад ба ин номер занг мезанед, мошин савдо кар мегиред. бародаро яхти дигар BMW FC тройка бародаро. мошин вагони соли 2014 мотори 2 турбо. мошин азон мекунам хушро нигоҳ кунед. не ҳолати балон дискаш. 4 электропакет, мультирул, коробкаш автомат, салонош кожаный салон, монитор, старт стоп, обогрев сидений, охлаждение сидений, сиденош лифт, память сидений. ин ҳолати салони қафои мошин.
اینا پشت شده میشد یا نمی نه нархша бародарҷони ман 170,000 сомон гуфтаст. ям мошин бо савдо мешавад. рақамои телефон барои маълумот 92730100 аст. документош ҳамаша хизмати утилизатсия дорад. ина херидаро бошад ба ин номер занг зада мошин савдо кардан мегирад. ина бардори маълумот Toyota Camry соли 2010 мотори дунум. ина мошин авзо мекунем хушро нигоҳ кунед. ин ҳолати балонаш 4 электропакет, мультирул, коробкаш автомат, салонош кожини салон бардоро, люк дорад, монитор, клип даст. Сидинош тиф даст. Документош шена? Документош 4 мамондагӣ утилизатсия дора бардоро. Мошин синати тайёр. عکس 50,000 بود نه؟ برادر نرخش 155,000 سوم گفتم ماشین با سودا میشود. رقم تلفن برای معلومات 92 38 00 است. خریدار باشه به این نمره زنگ میزنید ماشین سودا که میگیره. مرما برادر. نه برادر مرما تویوتا ویش بود است. سال 2010 موتورش 1.8 коробкаш автомат. чорведе будаст. ҳолати балон бош маромад. 4 электропакет. коробкаш автомат, салонош лахта будаст бародар. Монитор. Ин навороташ. ҳуҷҷатош хе? Я утилизация дорад тамом. нархаш бародаро 90,000 сомон гуфтасиам мошин боз савдо мешавад. рақамои телефон барои маълумот 92 833 53 55. خریدار باشد به این نمره زنگ بدید. سلامت میگیرید معلومات. اینا باردارو معلومات اوپل استرا جی سال 2006 بود است. موتور 1.6 بنزین بود است. اینا ماشین آزاد میکنه خوشگله. وقتی بالون دیسکش معلومات. اینا باردارو حالتی سالونش. коробкаш механика, салонош лахта, чехол кисик бародаро. Техосмотр утилизация шаста. Техосмотр утилизация дора бародаро. нарх чанд? нархаш бародаро 70,000 сомон гуфтасиам мошин боз савдо мешавад. рақамои телефон барои маълумот 92 37 99 33 аст. خریدار باشد به این نمره زنگ میزنید ماشین سودا که میگیره برادر معلومات